बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि अर्थात जागर ठारू संपूर्ण भाव बदलिबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं आपणक जीवन रे चलिथिबा दुख कष्ट एवं समस्यार मध्य अंत हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे किछि नूतन परिवर्तन हेबाकू जाउछि। प्रभु शिव शंकरंकर कृपारु आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउछि। कारण बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ घटना घटिबाकू जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउछि। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि होइथाय एवं आपण मध्य महादेवंकर भक्त होइतांती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबारे आपण सक्षम होई पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाको पडुथिला, आपणकर बहुत अजथा क्षति हेउथिला, अजथा खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम होई जाइथिला, योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति को नै मध्य आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। महादेवंकर कृपारु आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि, जे कि हेउछन्ति धन धान्यर कारक ग्रह। एहा सहित शुक्रंकर ग्रहंकु मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। शुक्र आपणकर द्वादश भावकु चलन करिबे तो शुक्रंकु द्वादश भावरे बहुत शुभ माना जाइथाए। शुक्र मध्य आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ अछन्ति। शुक्र हेउछन्ति आपणकर धन कारक ग्रह। धनर कारक ग्रह आपणकर उच्चस्थ अवस्थारे अछन्ति, तो एही महाशिवरात्रि परे आपणकर धन धान्य रे वृद्धि हेबाकू जाउछि। तो महादेवंकर कृपारु आपणकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या लागि रहिथिला से सब आपणकर दूर होई जिवो। द्वादश भावटे विदेशर भाव होइथाए, धार्मिक स्थानर भाव होइथाए। तो एही महाशिवरात्रि ठारू आपण कोनोसी धार्मिक यात्रा करि पारंती, कोनोसी धार्मिक स्थान को आपण जाई पारंती, आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती, आपणको भ्रमण सुखर प्राप्ति हेबो, आपणकर मन धार्मिक कार्यकलापरे लागिबो, धर्म आडको आपणकर मन अग्रसर हेबो। कोनोसी धार्मिक स्थान रे आपण निजर अर्थ मध्य खर्च करि पारंती। जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही चाकरी करूछंती किंबा विदेश रे रही कोनोसी व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानंको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। कोर्ट कचेरी रे जदि आपणकर किछि मामला लागि रहिथिला ताहा मध्य आपणकर दूर होई जिवो, मामला आपणकर सपक्ष रे जाई पारे। बंधु माने शुक्रंक सहित राहु मध्य विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणकर आकस्मिक धन वृद्धि होई पारे किंबा आपणकर आकस्मिक खर्च मध्य होई पारे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्य करुथिबा व्यक्ति मानकु ए सब क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। कोनोसी एमएमसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हेबो, आपणक मध्यरे संपर्क बहुत भल रहिबो, मात्र आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा दे पारे, तो सेति प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित।
କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭାବ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ରୋଗର ଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ପରିବାର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।
ऑनलाइन डिजिटल एवं मार्केटिंग क्षेत्र में आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जो व्यक्ति विशेष माने आपणकर शत्रु अटंती एवं से माने आपणकर किछि क्षति करबा को चाहुथिले तेबे से माने आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नहीं। तो आपण से सब ठारू निजको दूरे रखंतु एवं से सब को नै आपण किछि अधिक चिंता करंतु नहीं, कारण आपणकर शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नहीं, कारण केतु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। समस्त शत्रु मानक ठारू से आपणको रक्षा करिवे। जदि आपणको उपरे कोनोसी ऋण करजर भार थिला एवं आपण ताहाको सुझी पारु नथिले तो आपण एही महाशिवरात्रि परे समस्त ऋण करज को सुझिबारे मध्य सक्षम होई पारिबे। स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। तेबे प्रत्येक दिन आपण योग व्यायाम एवं प्राणायाम इत्यादि करिबा उचित। एही समय आपणको आपणको भाग्यर संपूर्ण रूप से साथ मिलिबो। भाग्य बल रे आपण प्रत्येक कार्य सफलता हासिल करिवे। कम परिश्रम रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तो बंधु मैंने एही महाशिवरात्रि परठारु आपण प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ करने को जाउछंती, उन्नति करने को जाउछंती। ताहा आपणकर कार्य क्षेत्र में हेउ, शिक्षा क्षेत्र में हेउ, प्रेम जीवन में हेउ, वैवाहिक जीवन में हेउ किंबा आपणकर भाग्य रे हेउ, आपण प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाइबा को जाउछंती। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करबा पई एवं जहाँ भी किछि छोट मोट अशुभत्व रहुछि ताको खंडन करबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक मंगलवार दिन आपण कोनोसी ब्राह्मण को मसूर डाली दान करंतु। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। एहा छड़ा प्रत्येक दिन सकाळु आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।